Tazama ufalme wa Mungu karibu, sasa umejiandaje? Dunia inakuita, rejeni kwenye msingi. Jamani, sikia sauti ya mtu jamani, tengenezeni njia ya Bwana, nyesheni mapito yake. Giza kubwa limefunika dunia nzima, asubuhi imekaribia, vaeni nuru, aibu kubwa itawapata wote watembeao gizani. Wapendwa katika Bwana, hamjambo? Ni muda mwingine mzuri sana wa kujifunza pamoja neno la Mungu kupitia channel yetu ambayo inaitwa Uisho na Matengenezo. Njia hii ni sehemu ambayo inahusika kwa kuwafikia nyinyi kwa kuwaelezea neno la Mungu katika vipengele mbalimbali. Katika channel hii tutajifunza mambo mengi tena makuu yanayohusu afya, yanayohusu familia zetu, unabii unaoendelea kutokea na dalili nyingine za siku za mwisho. Hivyo kwa siku ya leo tunawaletea somo zuri ambalo tutahitaji wote tushirikiane kwa pamoja. Na kabla hatujaendelea na kipindi, hebu tuombe kwa pamoja kwa wasikilizaji. Baba yetu na Mungu wetu mtakatifu, asante kwa rehema zako na upendo wako wa pekee sana ambao umekuwa pamoja nasi. Nasi kama watoto wako tunakuja mbele yako, tubariki katika kipindi hiki. Tuwezeshe kuyafahamu na kuyaelewa majira tulionayo. Tuwezeshe kutambua nyakati tulizonazo na kusimama vizuri katika vita, tukisimama upande wako. Tuwezeshe kuwa washindi na wenye kuinua bendera ya ukweli wako katika maisha yetu ya kila siku. Ndilo ombi letu katika jina la Yesu Mwokozi wetu. Amen. Somo letu la leo, ndugu wapendwa ambao mnatusikiliza kwa muda huu, somo letu la leo linasema pambano kali kati ya Kristo na Shetani. Pambano kali kati ya Kristo na Shetani. Na kila mwanadamu ni muhusika na anatakiwa ajue atasimama upande upi. Katika vita hii ambayo tutazungumzia sana kwa siku ya leo, ni pambano linaloendelea kati ya Kristo na Shetani, ni vita kati ya ukweli na uongo. Kabla hatujaendelea na kufika mbali, tutaangalia katika kitabu cha Ufunuo sura ya 12 fungu la 7. Pameandikwa hivi: kulikuwa na vita mbinguni, Mikaeli na malaika zake wakapigana na yule joka. Yule joka naye akapigana nao pamoja na malaika zake, nao hawakushinda, wala mahali pao hapakuonekana tena mbinguni. Yule joka akatupwa, yule mkubwa, nyoka wa zamani aitwaye Ibilisi na Shetani, audanganyaye ulimwengu wote, akatupwa katika nchi, na malaika zake wakatupwa pamoja naye. Nikasikia sauti kuu mbinguni ikisema, sasa kumekuwa na wokovu na nguvu na ufalme wa Mungu wetu na mamlaka ya Kristo wake, kwa maana ametupwa chini mshtaki wa ndugu zetu, yeye awashtakie mbele za Mungu wetu mchana na usiku. Nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda wao, ambao hawakupenda maisha yao hata kufa. Katika vita iliyotokea mbinguni, Biblia inaeleza wazi katika kitabu hiki cha Ufunuo sura 12 fungu la 7 kwamba Mikaeli ambaye ni Yesu akishirikiana na malaika zake waliamka kupigana na yule joka ambaye si nyoka kabisa huyu wa mwituni, bali ni joka yule Ibilisi, yule Shetani aliyeamua kuwa kinyume cha Mungu, na vita ikatokea hapo mbinguni. Vita hii
ilianzishwa bila sababu, kwa sababu shetani alikuwa amejipanga kuwa kinyume cha Mungu. Hivyo alitaka kuingiza siasa ya uongo na kuchafua sifa ya Mungu na kupindisha maneno yake tangu pale mbinguni. Vita hii iliyoanza ilikuwa katika marumbano ya kuwa kwa shetani kwa kuwa kinyume na kila ambacho Mungu alikuwa ameagiza. Vita hii, maandiko matakatifu yanatuonyesha wazi kwamba ni vita iliyoanza muda. Ni vita ambayo ilianzia mbinguni. Lakini vita hii ambayo tutahitaji kuzungumza, tutazungumza inapiganwa kwa namna gani na inapiganwa kwa njia zipi. Katika kitabu hiki, kitabu cha Pambano Kuu ya Kifransa, kwenye dibaji pameandikwa hivi: Une tragédie de siècle se déroule sur notre planète. Cela depuis que celle-ci est habitée. Anasema pambano kuu linaendelea hapa kwenye ulimwengu wetu au kwenye dunia yetu. Na pambano hili lilianza pale dunia hii ilipoanza, watu walipoanza kuishi. Tous les hommes et tous les peuples ont participé et participent à cette tragédie. Anasema kwamba dont la trame est cachée dans tous les événements relatés par l'histoire. Anasema kwamba watu wote, mataifa yote na ni wahusika katika vita hii ambayo imefichwa katika matukio na historia ya ulimwengu. Cette grande tragédie, c'est le conflit entre la vérité et l'erreur, entre la justice et l'injustice. Vita hii ni vita inayoendelea katika mambo yafuatayo: moja, katika ukweli na uongo, katika haki na dhuluma. Kuna makundi mawili yanayopigana. Kwanza kabisa, na misingi ya sababu ya vita hii ni mambo mawili. Kwanza kabisa ni mapambano yanayoendeshwa na makundi mawili ya wanajeshi ambayo ni kizuri na kibaya, ni kanisa la Mungu na ulimwengu, ni Yesu Kristo na Lucifer. Vita hii ambayo inaendelea kwa jinsi hiyo ndiyo imesababisha malaika aliyekuwa mbinguni akasema hivi. Tusikie maneno kwenye fungu la 12. Kwa hiyo shangilieni enyi mbingu nanyi mkao humo, ole wa nchi na bahari, kwa maana yule ibilisi ameshuka kwenu mwenye ghadhabu nyingi, akijua ya kuwa ana wakati mchache tu. Maandiko matakatifu yanaonyesha wazi kwamba mbinguni washangilie, maana huyu ibilisi amefukuzwa na ametolewa. Lakini ole wa nchi, ole wa bahari, maana yule ibilisi ametupwa kwetu akiwa na ghadhabu nyingi sana, na pia ana muda mfupi sana. Mungu kwa sababu ya rehema zake, naye amekusudia kutuonyesha nini tukifanye ili tuweze kuepukana na janga hili. Ni vita ambayo kwa kweli inaendelea. Ilianza zamani, lakini pia inaendelea. Katika kitabu cha Ufunuo sura ya 14 fungu la 6, maandiko matakatifu yanatuonyesha Mungu akitoa onyo akisema, kisha nikaona malaika mwingine akiruka katikati ya mbingu mwenye injili ya milele, awahubiri hao wakao juu ya nchi na kila taifa na kabila na lugha na jamaa. Akasema kwa sauti kuu, mcheni Mungu na kumtukuza, kwa maana saa ya hukumu yake imekuja. Msujudieni yeye aliyezifanya mbingu na nchi na bahari na chemchemi za maji. Kisha mwingine malaika wa pili akafuata akisema, umeanguka Babeli, mji ule mkubwa,
maana ndio uliowanywesha mataifa yote mvinyo ya ghadhabu ya uasherati wake. Na mwingine malaika wa tatu akafuata akisema kwa sauti kuu, mtu awaye yote akimsujudu huyo mnyama na sanamu yake na kuipokea chapa katika kipaji cha uso wake au katika mkono wake, yeye naye atakunywa katika mvinyo ya ghadhabu ya Mungu hiyo tengenezwa pasipo kuchanganywa na maji, katika kikombe cha hasira yake, naye atateswa kwa moto na kiberiti mbele ya malaika watakatifu na mbele ya mwana kondoo. Moshi wa maumivu yao hupanda juu hata milele na milele, wala hawana raha mchana wala usiku, hao wamsujudiao huyo mnyama na sanamu yake na kila aipokeaye chapa ya jina lake. Hapa ndipo penye subira ya watakatifu, hao wazishikao amri za Mungu na imani ya Yesu. Kisha nikasikia sauti kutoka mbinguni ikisema, andika, heri wafao katika Bwana tangu sasa, naam, asema Bwana, wapate kupumzika baada ya taabu zao, kwa kuwa matendo yao yafuatana nao. Katika onyo lililotolewa ambalo limeitwa kwamba ni ujumbe wa malaika watatu, ni malaika hawa watatu, baada ya kuona tukio hili la ajabu limetoka, Mungu aliamua sisi watu wa siku za mwisho kututumia ujumbe wa onyo ili tujihadhari huyu ibilisi aliyetupwa kutoka mbinguni na kuja duniani. Huyu malaika wa kwanza anasema kwamba malaika alionekana kiruka katikati ya mbingu. Huyu alikuwa na injili ya milele, akiwafundisha watu kumjua Yesu Kristo, akiwafundisha kujua ufalme wa Mungu na misingi yake, akiwafundisha kuzijua amri za Mungu, akiwafundisha kuitubu dhambi na kupokea wokovu kupitia Yesu Kristo. Alihubiri kila lugha, akahubiri kila jamaa. Kwa nini hakuna kabila, hakuna lugha, hakuna jamaa ambayo si muhusika katika ujumbe huu? Kila kabila, kila taifa, kila jamii ya watu na kundi lao hawana sababu ya kutosikiliza onyo hili lililotolewa kwa ajili ya pambano hili linaloendelea. Katika kitabu cha Shuhuda, kwa Kiingereza ni Shuhuda ya 9, ukurasa ni ule wa 183. Pameandikwa maneno yafuatayo, lakini mimi nitasoma ukurasa wa 181. Pameandikwa kuanzia 80, pamesema, Ken ne pense qu'il n'a pas besoin d'être ciselé. Asiwepo mtu wa kufikiria kwamba yeye hana cha kuchongwa. Aucune nation n'est parfait dans toutes les habitudes. Hakuna kabila, hakuna taifa, hakuna ukoo ambao umejitosheleza na umekamilika katika mazoea. Et toutes se pensent, au kwamba wana mawazo mazuri. L'une doit apprendre de l'autre. Kila kabila lina kitu cha kujifunza kwa kabila lingine. C'est pourquoi le Seigneur désire que les différentes nationalités se confondent pour être une dans leur manière d'avoir et de leur but. Ndio maana Mungu amekusudia kwamba kila mataifa au kabila tofauti wajichanganye ili waweze kujua, waweze kuwa na mtazamo na mipango. C'est ainsi que cela réaliser l'union qui est en Christ. Watu wakichangamana pamoja, wakijifunza kwa Kristo, ndipo watajua nini cha kufanya, nini cha kurekebisha. Katika pambano hili anasema kwamba hakuna kabila ambalo tunaweza tukasema hili onyo lenyewe haliwahusu. Wote ni wahusika na onyo hili linawahusu, kwamba mcheni Mungu na kumtukuza. Chacun aura une lutte ardente à soutenir pour triompher du péché dans son propre cœur. Kila mwanadamu ana sehemu yake ya kupambana ili ushindi upatikane, hasa vita hiyo ifanyike vizuri katika moyo wake.
c'est parfois découragé par ce que nous voyons le défaut de notre caractère. Wakati mwingine tunaweza kukata tamaa tunapoona mapungufu yaliyomo katika tabia zetu. Nous nous arrêtons à les considérer alors qu'il faudrait les regarder en Jésus et revêtir sa robe de justice. Wakati mwingine tunashindwa kuendelea kujali na kuendeleza vita, na tunashindwa kumtazama Yesu Kristo na kuvaa haki yake. Tous ceux qui pénétrent dans les cités de Dieu par les portes de perles. Wale wote watakaoingia katika mji mtakatifu wa Mungu, wakiingia kupitia milango ya lulu, entreront en vainqueur. Watakaoingia ni washindi tu. Le plus grand victoire c'est celle qu'ils auront l'emporter sur eux-mêmes. Vita, ushindi mkubwa ambao watakuwa wameunyakua ni kujishinda wao wenyewe. Ni kunyakua ushindi zidi ya dhambi zao, zidi ya makosa yao. Pambano hili ni endelevu, na pambano hili linapambanwa kuanzia ndani ya moyo, kuanzia ndani ya maisha yako, namna unavyoishi na watu wengine, namna unavyotetea ukweli katika uongo, namna unavyotetea upendo katika chuki, namna unavyotetea uvumilivu katika kuchukiana, katika kuzila, namna unavyoendelea kuzingatia usafi wa moyo wakati wengine wakiwa na mioyo ya ukaidi. Hilo ni pambano ambalo lazima tupambane, na ijulikane kwamba katika pambano hili tumeshinda kwa kusimama upande gani. Dunia ya leo imezungukwa sana na uovu na ubatili unaoendelea, na kusudi la shetani ni kuwafanya wanadamu wasikubali toba, wasifanye toba kabisa, ili siku ya Bwana iwakute wakiwa kabisa katika mitego ya shetani. Katika kitabu cha Pambano Kuu sura yake ya 32 pameandikwa hivi hapo mwanzoni kabisa: le conflit qui se livre entre Jésus-Christ et Satan depuis bientôt 6000 ans et touche à son terme. Anasema vita inayoendelea kati ya Kristo na shetani imepiganwa karibu takriban miaka 6000, sasa inakaribia mwisho. S'il se fait le double tir d'énergie dans cette tentative de faire échouer l'œuvre du Sauveur en faveur de l'homme. Anasema ndio maana shetani naye amezidisha nguvu zake za kushawishi ili kazi ya mwokozi anayomfanyia mwanadamu katika chumba cha pili cha patakatifu iweze kuambulia patupu. Iweze kuambulia patupu. Wengi sana hawajui jinsi gani pambano hili linavyoendelea, na mbaya zaidi wanampa mkono wa ushirikiano adui wa Mungu, yaani shetani. Anasema retenez les âmes dans les ténèbres. Shetani anapiga juu chini ili mioyo aifungie katika giza. Et l'impénitence, wasiweze kutubu jusqu'à ce que le ministère sacerdotal de Jésus prenne fin, ili kazi ya mwisho kabisa ya kumwombea mwanadamu iweze kumalizika, kusiwepo kabisa na njia nyingine na kafara nyingine kwa ajili ya dhambi. Tel est son objectif. Tel est son objectif. Mpango wa shetani ndio huu. Quand son activité ne rencontre point d'obstacle, kama kazi ya shetani haitakutana na vikwazo, quand le monde et l'église sont indifférents, kama dunia na shetani na kanisa hawatajali mipango ya shetani, tout en préhension le quitte. En effet, il ne court aucun danger de perdre ceux qui n'aspirent qu'à faire sa volonté. Hakutakuwa na shaka, basi shetani atawapoteza wale wote wanaofanya mapenzi yake. Mais dès que la question des choses éternelles est posée et que les personnes commencent à se demander que faut-il que je fasse pour être sauvé, lakini pale ambapo swala la uzima wa milele linaanza kuulizwa na watu wanaanza kujiuliza maswali kwamba nifanye nini ili niweze kuokolewa, ila pour s'opposer au Seigneur et contrecarrer l'influence du Saint-Esprit. Maswali ya uzima wa milele yakianzwa, maswala yanayohusu
ukombozi. Pale moyo wa mwanadamu unapoguswa na kusikia kwamba anahitaji wokovu, shetani huanzisha vita na kuwa na upinzani dhidi ya Yesu Kristo na kuanza kupingana kabisa na mvuto wowote ule wa Roho Mtakatifu kwa mwanadamu. Anafanya Roho Mtakatifu asiwe na mvuto kwenye mioyo yetu, hata iwe isiwe. Anapigana vizuri sana ili aifungie mioyo katika jela ya kutotubu au ya kutokubali toba. Hii ndiyo inayoendelea. Anasema kwamba maandiko matakatifu yanasema kwamba anasema, sikiliza shetani anavyofanya kazi yake ya vita hii. Anasema, quoique invisible, il s'emploie activement à imposer suggestion aux adorateurs. Japo shetani watu wengi hawamuoni, huwaingilia hata pale wanapoenda kumwabudu Mungu ili aingize vishawishi vyake. Anabira general idresse ses plans à l'avance. Kama jemedali mwenye uzoefu, mipango yake anaitanguliza. Pendant que les messagers de Dieu sont des écritures, plan note de sujet qui sera traité. Anapoona watoto wa Mungu wanasoma maandiko ya ujumbe ambao wataenda kutoa, shetani huandika mafungu hayo ili aandae namna ya kuangusha. Il use alors de toutes sortes habiletés. Anatumia mbinu zote za uzoefu wake, et de toutes sa ruse na hila zake, pour diriger les circonstances de manière que ceux qui séduisent sur ce point précise ne le soivent pas le message de Dieu. Anasema kwamba ili walengwa wa ujumbe huo, kwa kutumia hila zake, kwa kutumia mbinu zake na uzoefu wake wa vita, anasema kwamba hudanganya mioyo ili watu wasiweze kabisa kupokea ujumbe wa Yesu Kristo, ujumbe wa Mungu. Celui qui en a le plus besoin sera retenu par quelque affaire présente. Akiona labda mtu aliyekuwa anahitaji ujumbe, anajaribu kumfanya awe na shughuli mbalimbali ambazo zitamfanya awe bize. Ou empêcher d'une autre manière d'entendre la vérité qui serait pour lui une odeur de vie dans la vie. Anatafuta namna yoyote ile ya kumzubaza mtu huyu mlengwa wa ujumbe ili asielewe na asijue kabisa ujumbe huu ambao ulikuwa ni manukato, ni ujumbe ambao ulikuwa na harufu ya uzima iletayo uzima. D'autre part, voyez le serviteur de Dieu souffrir des ténèbres spirituelles qui enveloppent le monde et demande à Dieu la grâce et la puissance nécessaires pour l'emporter. Le charme de l'indifférence, d'insouciance et de l'indolence, il met en jeu ses artifices avec le doublement des ailes. Upande mwingine anavyoendesha vita yake, shetani anapoona watumishi wa Mungu wanalizwa na wanahuzunishwa sana na giza nene ya kiroho ambayo inaendelea kuifunika dunia, anapoona wajumbe watumishi wa Mungu wanaanza kujiuliza, kwa nini watu wanapiga ramli? Kwa nini watu wanavunja amri za Mungu? Kwa nini watu wanalagai watu katika njia ya Kristo? Kwa nini kuna giza nene la kiroho? Bao watu wanaenda mbele ya mtu, wanampa hela, wanaomba awaombee kwa Mungu wakati na wao wana uwezo wa kuomba. Hilo ndio linaitwa giza la kiroho. Giza la kiroho linalozungumzwa ni pale Wakristo wanapotenda kama wapagani. Pili ni pale mafundisho ambayo si ya kweli yanapewa kipaumbele. Yaani watu katika kuomba, ibada wanazofanya, vitu kama hivyo, na namna wanavyodanganywa, miujiza ya uongo ambayo ndani yake hakuna wokovu. Unapoona kuna watumishi wa Mungu ambao wameamka na hilo limewasusimua na wanahitaji wasome ili waweze kuiokoa dunia,
na kuanza kumuomba Mungu kwamba tupe neema yake, tupe neema yako, tupe nguvu ili tuweze angalau kuwasisimua na kuwaamsha wasiojali, wasiovutwa, ambao wanasema kwamba indifference ni wasiojali, insouciant wasiovutwa, au watu wasio hata hisia zao zimelala, l'indolence. Kuna wengine wanaopuuzia. Anasema kwamba hapo ndipo shetani naye anakaza nati, anazidisha mara mbili bidii yake ya kuwafanya watu wasiweze kutubu. Ainsi les hommes à émousser sans par l'appétit ou par quelque autre vice. Shetani anakimbia, anawaendea watu, anawafanya wale mpaka walewe shibe, ili wakifundishwa wasijue. Wale wanywe kwenye sherehe mbalimbali, harusi na kadhalika, ambazo kazi yake pale utakuta chakula na vinywaji vimepewa kipaumbele. Maandiko yanasema wazi kwamba anasema kwamba hapo ndipo shetani anawaumiza hivyo ili wawe na akili zisizo na utambuzi. Pili, anawatafutia michezo mingine ambayo ndani yake kuna dhambi, na kuwafanya watu wawe na akili finyu kiasi kwamba hawawezi kuelewa, hawawezi kujali onyo, hata wasiweze kujua mahitaji yanayohitajika. C'est assez fort bien que tout ce qui peut amener à négliger la prière et l'étude de la parole de Dieu succombent à ces assauts. Shetani naye anajua vizuri kabisa kwamba wale wanaopuuzia maombi, wanaopuuzia kujifunza maandiko matakatifu, hata wafanyeje watashindwa. Aussi inventer toute espèce de distraction, kufanya mbinu zozote zile ili watu wawafanye wazubae, wasivutwe, wasipende maandiko, ili lionekane jambo la kujifunza na kupenda maandiko kama la upuuzi na lisilofaa. Il y a toujours eu des gens qui, tout en professant la piété, se sont fait une spécialité de critiquer le caractère, les croyances des personnes dont ils ne partagent pas les opinions. Hivyo anaweza kufanya uwezekanavyo ili awainue watu wengine ambao wapo kwa ajili ya kupinga, wale wasiokubaliana na mawazo yao na akili zao, hata wawe na tabia nzuri, wawe na imani safi, wengine wajipange kwa ajili ya kuwatukana na kuwatoa dosari, kasoro mbalimbali. Somo letu linasema pambano lililopo mbele yetu. Hili pambano ni pambano ambalo kila mmoja anatakiwa kujua kwamba ni muhusika. Ila msingi ni kujua unafunga goli kuelekea mlango gani. Wewe unapigana upande wa nani? Maandiko yanasema kwamba tout ce qui se compresse dans une habitude coupable ou dans un péché conscient fraye la voie aux tentations de Satan. Anasema kwamba wale wote ambao wamejikita na kujizatiti katika mazoea ya uovu, au wanaojizatiti katika dhambi, hata huku wakijua wao wenyewe, huwa wamefungulia mlango vishawishi vya shetani. Kukataa kutubu na kukataa kuachana na uovu, na huku ukijua kwamba kosa langu, mapungufu yangu, dhambi yangu iko hapa na pale, lakini wewe unapuuzia, unajifanya huelewi, unamfungulia shetani milango yako. Maandiko ya matakatifu yanasema kwamba séparé de Dieu, privé de la protection de ses anges et désormais sans défense, ils deviennent la proie du marais. Anasema kwamba watu hawa wakiwa wametengana na Mungu, wakiwa hawana ulinzi wa malaika watakatifu, kuanzia sasa wanakuwa hawana ulinzi, wanageuka mawindo ya muovu. Wanakueje mawindo ya muovu? Kwa sababu hawana kitu cha kuwalinda tena. Ceux qui se mettent ainsi sous la domination ne se doute guère qu'il fera des instruments pour en entraîner d'autres à la ruine. Anasema kwamba
watu ambao tayari ceux qui se mettent ainsi sous sa domination, wale ambao wamejiweka chini ya ulinzi wa shetani na utawala wake, ne se doute guère qu'il fera de, unakuta hawana wasiwasi kwamba kumbe shetani atawageuza kuwa vitendea kazi vya kuwaangamiza hata wengine wenzao. Kumbe mwanadamu anaweza katika pambano hili anaweza kupigana, lakini kumbe akawa ndiye mwangamizaji wa wenzake wale ambao hawakukubaliana naye, kwa sababu aliendelea kuilinda na kuifuga dhambi ndani ya maisha yake, na dhambi ikakua ikawa kama donda ndugu ndani ya moyo wake. Huyu mtu atageuka wakala wa shetani wa kuiangamiza jamii ya watu wengine. Ndugu zangu wapendwa, katika pambano hili lazima ijulikane kwamba mimi ninapambana, lakini nikiwa upande wa nani. Tunapotetea ukweli, tunapotetea haki, tutakutana na upinzani mwingi wa ibilisi. Na kipindi hiki tulichonacho ni kipindi cha upofu. Ni kipindi cha upofu. Watu wanakula ovyo, wanasema ni maendeleo. Wanavaa ovyo, wanasema ni maendeleo. Wanakuwa na michezo mingine ya kuharibu hata afya zao, hata na kuhatarisha usalama wa maisha yao, wanasema ni maendeleo, ni kuvinjari, ni kufurahi. Wanajisikia wako vizuri, na wako vizuri katika, unadhani wako katika ulimwengu fulani wa kupaa, lakini sio. Wanadamu wa siku hizi ni vipofu. Hata ukiwaambia ni vipofu, afadhali wakuue wewe lakini wabaki vipofu. Hiyo ndiyo ilikuwa ikitokea katika vizazi vyote vilivyopita. Zamani hizo kuna watu wengi walikuwa wakionyeshwa makosa yao. Wakionyeshwa makosa yao, badala ya kutubu wanamwandalia nabii mauaji. Hiyo ilitokea kwa Yohana Mbatizaji. Alipomwambia Herode dhambi zake na mapungufu yake, akaandaa sherehe, kwa sababu Herodia alikuwa hayuko tayari kumwacha Herode, na Herode alikuwa hayuko tayari kutubu. Walimwandalia karamu, na siku ya karamu ambapo watu wanatakiwa kula na kunywa na kufurahi, wao wakaandaa kichwa cha Yohana wakakikata, ndiyo ikawa ni furaha yao. Wewe unaweza kujiuliza, mtu anatafutaje furaha ya kichwa cha mtu kwenye sahani? Kitasaidia kazi gani? Lakini kulikuwa na uhasama gani? Yohana Mbatizaji alikuwa si mwanasiasa, kwamba labda angempindua Herode kwenye maisha yake na ufalme wake na utawala wake. Lakini kwa kuwa Herode hakuwa tayari kutubu na kuiacha dhambi, na Herodia hakuwa tayari kutubu na kumwacha mume wa watu, kwa sababu alikuwa si mume wake kabisa, alisema kwamba acha ninyamazishe sauti ya kukemea kwa kumuua Yohana. Hilo ndilo tukio lililotokea hata kwa Wayahudi. Wakati Yesu amemfufua Lazaro, Wayahudi walikosa pa kuelekea. Wakasema ni vizuri tuue Yesu na tumuue Lazaro ili tupoteze ushahidi wote. Wanadamu wengi huwa wanadhani kwamba ushahidi ndio mbaya, badala ya kujua kwamba dhambi ndio mbaya. Yaani mtu anafanya jambo ili apoteze ushahidi. Lakini utafanyaje upoteze ushahidi hata mbele ya Mungu? Kumbukumbu zako zimeandikwa vizuri sana. Ndio maana nasema hivi kwamba L'Aveuglement de notre, ni kitabu cha Pambano Kuu, sura ile ya 34, maandiko pale mwishoni, kama naelekea mwisho, anasema L'Aveuglement de notre génération dépasse toute expression. Upofu wa kizazi chetu hiki unazidi maelezo yote. Hata utoe expression zote zile ambazo unaweza ukazitoa, ambao unaweza ukazizihilisha ili watu angalau uvute hisia zao, uvute hata akili zao, uvute hata uelewa wao, uvute japo wasisimuke japo kidogo. Hata utumie expression ya namna gani, utumie namna ya msisimuo ya namna gani, ufanyeje, watu hawa hawasisimuke. Anasema kwamba des milliers jettent la parole de Dieu comme indigne de créance et se précipitent avec une confiance aveugle dans les pièges de Satan. Anasema kwamba mamilioni ya watu wanakataa neno la Mungu kama barua mfu, na wanajiachia kwa kasi sana, wanajiachia
na wanajirusha kwa kasi katika mitego ya shetani kwa upofu. Wakiwa na upofu wao, wanajirusha katika mitego ya shetani, na shetani hucheka na kushangilia kwa sababu wamemuuzia mioyo yao kwa bei nafuu. Wamemuuzia mioyo yao kwa bei nafuu. Sikiliza neno la Mungu anasema kwamba le sceptique et le moqueur dénoncent le fanatisme de ceux qui prennent parti pour la foi des prophètes et des apôtres. Ils tournent en dérision les déclarations solennelles des Écritures touchant les sauveurs, les plans du salut et les rétributions futures. Anasema wale wazushi, wale wenye zihaka, wale washupavu wanatukana wale wenye kuwa na imani ya manabii na imani ya mitume, wakipuuzia, na wakati ndio imani kabisa imesimamia juu ya maandiko matakatifu. Inazungumzia imani yao inazungumzia wazi habari ya mkombozi, habari ya mpango wa ukombozi, habari ya thawabu ijayo, lakini wanapuuzia kana kwamba ni watu waliochanganyikiwa. Zafect une profonde pitié pour les esprits assez étroits et se faibles et se persistier pour le connaître les droits de Dieu et de sa loi. Watu hawa wanaingia katika utauwa wa kina ambao ni vigumu kwa watu ambao les esprits assez étroits. Kuna watu ambao wale ambao wenyewe waliopotoka wana akili finyu, dhaifu, na hawajui hata hawawezi kujua hata haki ya Mungu na sheria yake. Ni manifeste autant de silence qui nous avait effectivement. Nadhani hapa maandiko matakatifu nilichokuwa nikihitaji kueleza pale ni kwamba watu unakuta ni wajinga mbumbumbu kabisa. Hawa ni wajinga, ni wapumbavu, hawajui chochote, lakini ni wataalamu wa kupinga maandiko matakatifu. Unakuta wao kazi yao ni kujua kupinga imeandikwa. Nisome maneno yafuatayo hapa. Des origines du conflit dans le ciel, le début constant de Satan a été d'abord la loi de Dieu. Tangu mwanzo wa vita mbinguni, mpango wa shetani ilikuwa ni kuondoa amri za Mungu. Kusudi la shetani siku zote ni kuhakikisha amri za Mungu zimeondolewa. C'est dans cette intention qu'il a rêvé l'étendard de la révolte contre les créatures et que, chassé du ciel, il a transporté et continué infatigablement cette lutte sur la terre. Anasema ndio maana kwa lengo hilo aliinua bendera yake ili apeleke mgomo zidi ya muumba, na kwa hiyo akafukuzwa mbinguni. Il a transporté et continué infatigablement cette lutte sur la terre. Na vita hiyo aliileta duniani na bado anaiendeleza ya kuwa kinyume na amri za Mungu. Séduit les hommes et repousse à la transgression de la loi de Dieu. Amewadanganya wanadamu na anaendelea kuwachochea kuvunja amri za Mungu. Tel est l'objectif invariable de son activité. Huo ndio mpango usiochanganywa wa shetani. Huo ndio mpango halisi usiochanganywa na chochote wa shetani. Qu'il atteigne son but en faisant rejeter la loi entière. Shetani anafikia mpango wake para anapowashawishi wanadamu na kusema kwamba amri za Mungu hazipo, hata na kufundisha kwamba ziliondolewa. Anafeza repudier le précepte seulement. Au wakati mwingine anachukua amri moja, un précepte seulement. Au anachukua namna ya kupinga amri moja tu. Anaweza kazipinga zote, au kwa wengine anaamua kupinga amri moja tu. Les conséquences finales sont les mêmes. Kwa waliokataa amri zote za Mungu na waliokataa amri moja katika hizo 10, wote mwisho wao unafanana. Aliyekataa amri 10 za Mungu na aliyevunja moja na kufundisha kwamba haipo,
wote wanafanana. Yakobo 2 fungu la 10. Maandiko yanasema, maana mtu awaye yote atakayeishika sheria yote ila akajikwaa katika neno moja amekosa juu ya yote. Na maana hakuna kupunguza hapa. Aliyezivunja amri za Mungu zote na anayefundisha kwamba moja iliishia msalabani, wote wanafanana. Anasema en fait de jeter l'opprobre sur les divers statuts, ili aweze kupuuzia au na kueleza vibaya sheria ya Mungu. L'ennemi a perverti la doctrine de la Bible de telle sorte que les erreurs se sont introduites dans les croyances de milliers de personnes qui professent la foi aux saintes écritures. Ili shetani aweze kufikia lengo lake la kuchafua amri za Mungu, huyu adui amejitahidi kuperverti, kupotosha mafundisho ya Biblia kiasi kwamba uongo uliingizwa katika imani ya maelfu wengi wa watu, wale wanaotangaza kuwa wana imani ya maandiko, lakini wana imani ya maandiko iliyo kinyume na maandiko. Hili ni jambo la kutisha sana. Wanasema kwamba imani yao ni ya kimaandiko, lakini wako kinyume na maandiko. Le grand conflit final entre la vérité et l'erreur est le dernier épisode de la guerre régulière entre la loi de Dieu. Cette bataille s'engage actuellement. Anasema hivi, vita ya mwisho ni kati ya ukweli na uongo. Ndiyo vita ya kipindi hiki, ni vita inayoendelea zidi ya amri za Mungu. Hii vita sasa iko uwanjani. Vita hii sasa iko uwanjani. Il met aux prises le loi humaine et le précepte de Jéhovah, la légende des Écritures et celle de la fable et la tradition. Ni vita inayoendelea kati ya sheria za wanadamu na sheria ya Mungu au na maagizo ya Mungu. Ni dini ya Biblia na mapokeo na mira na desturi vya watu. Hii ndio vita inayoendelea mpaka sasa hivi. Les forces qui se lèvent contre la vérité et la justice sont maintenant activement à l'œuvre. Nguvu zitakazoungana ili kupinga ukweli na haki sasa zimeingia uwanjani. Neno la Mungu linalotufikia kwa gharama kubwa ya mauti, hata na vifo, sasa linapuuziwa kama kitu kisichofaa. Ndugu zangu wapendwa, nikiwa nahitaji wewe na mimi tuelewe, wewe na mimi tujue ukweli. Maandiko matakatifu yanasema kwamba maandiko matakatifu katika kitabu cha Shuhuda, napenda nisome maneno machache hapa ili kila mmoja aweze kusikia na kuelewa. Shuhuda ya 8 ukurasa wa 41 na 42. Panaandikwa hivi: Aujourd'hui les suppôts de Satan sont en pied d'œuvre. Sasa hivi mawakala wa shetani wamo kazini. Les hommes se sont coalisés pour lutter contre l'Éternel des armées. Wanadamu wamejiunga pamoja kupingana na kugombana na Bwana wa majeshi. Les coalitions durera jusqu'à ce que Christ quitte le lieu et où il intercède à notre faveur, vêtait ses vêtements de vengeance. Anasema vita hii itaendelea mpaka Yesu atakapomaliza kazi yake katika chumba cha pili cha patakatifu, anapotuombea, atakapovua vazi lake la muombezi na kuvaa joho lake la kulipiza kisasi. Les anges de Satan sont partout à l'œuvre. Malaika wa shetani wametawanyika kona zote, wako kazini. Organiser des groupes pour s'opposer à la loi divine. Wanaandaa makundi ya watu ili wawe kinyume na kupingana na amri za Mungu. Ndio maana kuna makundi ya wazinzi, kuna makundi ya wezi, kuna makundi ya wahalifu, kuna makundi ya wanyagongo, kuna makundi ya wavuta bangi, kuna makundi ya kila ghasia. Yote ni kujaribu kuvunja na kuharibu amri za Mungu. Des soi-disant croyants
et de me créer c'est l'ange de leur côté. Anasema kwamba wale wanaojidai kuwa ni wa Kristo na watu waovu wanajiunga upande wa shetani. Ce n'est pas le moment pour le peuple de Dieu de relâcher ses efforts. Hiki si kipindi kwa watu wa Mungu cha kulegeza nguvu zao. Ne peut se permettre un seul instant d'inattention. Hatuna hata muda wa kupoteza hata muda mfupi bila kuwa makini. Vita ni kali sana. Pambano hili ni kali sana. Na muda si mrefu litafikia mwisho. Kila mmoja wetu anaitwa na Bwana ili na yeye awiwe kuingia upande wa Bwana, apigane vita ya haki. Paulo mtumishi wa Mungu anasema kwamba niliipigana vita nzuri, nimeipigana vita nzuri. Wale wanaohitaji kupigana vita takatifu wanatakiwa waingie kazini, washirikiane na Bwana. Bwana anahitaji watu wa kupigana pamoja naye. Watu wanaotakiwa kuingia uwanjani ili nao wapigane upande wa Bwana. Ndio maana katika kitabu cha Zaburi 119 kwenye fungu lake la 126 neno la Mungu linasemaje? Ili tukiwa tunaelekea mwisho, wakati umewadia Bwana atende kazi, kwa kuwa wameitangua sheria yake. Wakati umewadia. Anasema wakati umewadia Bwana atende kazi. Bwana anahitaji watu wa kushirikiana naye katika kazi hii. Anasema kwamba l'œuvre qui est devant nous exige l'exercice de toutes nos facultés. Kazi iliyoko mbele yetu katika pambano hili inahitaji kupeleka uwezo wetu wote kazini. Le crame une foi solide. Kunahitajika imani iliyo thabiti, une vigilance constante, na kukesha bila kukoma. Parfois les difficultés seront très décourageantes. Wakati mwingine matatizo yataonekana kwamba ni ya kukatisha tamaa. La grandeur de la tâche nous effraie. Anasema kwamba upana wa kazi unaweza kututisha. Et cependant avec l'aide de Dieu, ces serviteurs triompheront glorieusement. Amina. Na wakati huo kwa msaada wa Mungu, watendakazi wa Mungu watashinda tena ushindi wenye utukufu. Bwana wetu wa mbinguni anahitaji sisi watoto wake tuambatane naye katika vita hii kali. Tunapomalizia katika kitabu cha AA au maonjo hadi ushindi, kwenye sura ile ya mwisho kabisa 58, hapo ndipo tunamalizia somo letu. Anasema kwamba la vérité triomphera en dépit de tous ceux qui le méprisent et la rejettent. Ukweli utashinda pamoja na wale wanaopuuzia na kuukataa. Bien que parfois retarder en apparence, japokuwa ionekane kwamba ukweli unachelewa kunyakua ushindi, ce progrès n'a jamais été arrêté. Lakini maendeleo yake hayajasimama bado, ukweli unaendelea. Car le message évangélique rencontre de l'opposition. Wakati ujumbe unapokutana na upinzani, le Seigneur lui donne une supplément de force qui lui permet d'exercer une plus grande influence. Hapo ndipo Mungu anaupatia nguvu zaidi ili uweze kuwa na mvuto mkubwa sana wa kukabiliana na hali ya upinzani iliyopo. Avec cette énergie divine, kulingana na nguvu hiyo kutoka mbinguni, renversera de plus fortes barrières et l'enversera de plus fortes barrières et triomphera de tous les obstacles. Anasema kwamba pamoja na nguvu kutoka mbinguni utapindua nguvu zote za vizuizi, na kwa neema ya Mungu vikwazo vyote vitashinda. C'était Sari des âmes qui souhaitent le fils de qui soutenait le fils de Dieu pendant sa vie de labeur et de sacrifice. Nasema nadhani nisiende mbali zaidi. Yesu alishinda na alifanya kazi kwa kutaka kuokoa. Na sisi kwa kutaka kuokoa na kupaisha cheo cha Mungu, tutakuwa washindi. Katika pambano hili lililopo mbele yetu, pambano la Kristo na Shetani,
ambalo sisi wote tumealikwa ili tupigane vita hii ya haki. Mungu atusaidie. Tupambane na tupigane vita iliyo njema. Napenda nimwalike kila mmoja ambaye anatusikiliza wakati huu aweze kusoma katika kitabu hiki cha Timotheo, waraka wa pili wa Timotheo. Waraka wa pili wa Timotheo sura ya 4 fungu la 6, ndipo tunamalizia kipindi chetu. Kwa maana mimi sasa namiminwa, wakati wa kufariki kwangu umefika. Fungu la 7, fungu la kukariri. Nimevipigana vita vilivyo vizuri, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Hizi hatua 3 ni lazima sisi tunaoingia vitani siku ya leo tuweze kuzilinda. Na tujali vipengele hivi vitatu: ni mwendo kuumaliza vizuri, ni imani kuilinda, ni kupigana vita vizuri. Pigana vita vizuri, uilinde pia imani, ili kazi ya Mungu iweze kumalizika vizuri. Mungu atubariki. Mungu atusaidie ili kila mmoja aweze kupigana, lakini si kupigana kwa kuumizana tu, bali pigana na upigane vita vizuri. Upigane vita vizuri. Linda mwenendo wako ili safari yako ya Ukristo isiwe na mawaa. 3, pia uweze kuimaliza safari vizuri, uilinde imani. Mungu atubariki sana katika jina la Yesu Mwokozi wetu. Amen. Ndugu msikilizaji, napenda tunapohitimisha kipindi hiki basi tushikane pamoja kwa maombi. Baba yetu na Mungu wetu mtakatifu, tumeingia katika uwanda huu ambao kila mmoja anahitaji kupigana vita na kuinua bendera ya haki, na mapambano ya majeshi haya yanayoendelea, na sisi wenyewe ni wahusika. Tusamehe pale tulipopigana vibaya, lakini katika wito wako huu wa mwisho ambapo sisi ni waalikwa ili tusimame chini ya belamu lako na kupigana vita ya kweli, tuwezeshe kuwa mashujaa wa siku hizi na kupigana vita ya imani vizuri, tukiwa sisi ni wabeba bendera katika kipindi hiki cha mwisho. Tuwezeshe, tuimarishe, tusimamishe vizuri katika uwanda huu wa giza, tuweze kudhihirisha utukufu na nuru yako katika jina la Yesu Mwokozi wetu. Amen. Tazama ufalme wa Mungu karibu, sasa umejiandaje? Dunia inakuita, rejeni kwenye msingi. Jamani, sikia sauti ya mtu jamani, tengenezeni njia ya Bwana, yasheni mapito yake. Giza kubwa limefunika dunia nzima, asubuhi imekaribia, vaeni nuru, aibu kubwa itawapata wote watembeao gizani.